জামুগুৰিহাটত মহিলাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন কাঠৰ টুকুৰাৰে তৈয়াৰ কৰা হেতা চামুচ পুতলা আদিৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা সদ্ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়াস গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলা সবলীকৰণৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী প্ৰশিক্ষক সুদীপ্ত ঘোষ জামুগুৰিহাটৰ ঢলাইবিল বৰমতা গাঁৱত চলিছে কাঠৰ আচবাব তৈয়াৰ কৰা মহিলাৰ এক প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা গ্ৰাম্য বিকাশ যোজনাৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত গ্ৰামাঞ্চলৰ 20 গৰাকী মহিলাক পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰাৰ দ্বাৰা ৰন্ধনশালত প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে সুদক্ষ প্ৰশিক্ষক তথা কুটিৰ শিল্প সাধক সুদীপ্ত ঘোষে বৰ্তমান ঢলাইবিলৰ বৰমতা গাঁৱৰ এই সকল মহিলাই পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি নিজ হাতে খুদিত কাঠৰ বাচন চৰিয়া বেলনা হেতা চামুচকে ধৰি বিভিন্ন বাচন বৰ্তনৰ লগতে কাঠৰ পুতলাসমূহ তৈয়াৰ কৰাতে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰশিক্ষক গৰাকীৰ মতে মহিলা সবলীকৰণ তথা গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই 20 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ নেতৃত্বে স্থানীয় উদ্যমী মহিলা দেমতা মলুৱাই জানিবলৈ দিয়া মতে এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মহিলাসকল স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ আন মহিলাসকলৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিব সমাজখনত নিজকে একোগৰাকী সবল নাৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পৰিয়াল ভৰণ পোষণৰ পথ সুগম কৰি তুলিব পাৰিব নেত্ৰীগৰাকী আৰু কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ ঢলাইবিল বৰমতা গাঁৱত এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্যান্য গাঁওসমূহতো এনে ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মহিলাসকলৰ এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ আদৰণি জনাইছে हम इसका KBIC का डिज़ाइनर हूँ और मेरे साथ में मेरा एक सहयोगी भी है वो भी आया है हम दोनों मिलके 20 महिला को हम लोग ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसको स्वनिर्भर करने के लिए इसका कुछ रोजगार जैसे फ्यूचर में इनका कुछ रोजगार मिले ये लोग जो काम कर रहे हैं ज़्यादा तो ये लोग का कोई काम सभी हाउसवाइफ ही है और इधर में इन लोग का सीजन वाइज जो चाय पत्ता का उठाने का काम होता है वो काफ़ी कम टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए ये लोग काम करते हैं बाकी साल ये लोग घर में ही रहता है तो सरकार से जो ट्रेनिंग हो रहा है इसमें ये लोग का क्या होगा ना कि रोजगार मिलेगा और ये जो वेस्ट वुड जिसका ट्रेनिंग चल रहा है ये जलाने का लकड़ी हिसाब से ये लोग काफ़ी व्यवहार होता है तो ये खराब लकड़ी को कैसे हम लोग एक आकार दे सकते हो इसमें यूटिलिटी प्रोडक्ट इसमें शोपीस इसमें टॉय कैसे बना सकता है इसमें से और इसका मार्केट का क्या वैल्यू है इसको कैसे सेल कर सकता है तो इसका बारे में हम लोग कुछ इन लोग का नॉलेज दे रहा हूँ और उसका ही सिखा रहा हूँ जो कैसे ये तुम लोग कर सकते हो 20 दिन का ट्रेनिंग है हम आप लोग का थ्रू में सरकार का पास भी प्रयास करूँगा कम से कम और भी इस टाइप का ट्रेनिंग और भी होना चाहिए कम से कम 3 महीने का ट्रेनिंग में क्या होता है इन लोग और भी स्किलफुल होगा बट कम टाइम में जितना आप तो देखा ही है कितना अच्छा प्रोडक्ट बना है प्लेट वगैरह जो बना है इसका काफ़ी मार्केट वैल्यू भी है जो ये लोग का मतलब लकड़ी का जो वेस्ट पार्ट है हाँ तो उसमें से इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाया है और इनका जो धुलाईबिल का जो इतना सारा मेरा आर्टिजन है तो इतना एक्टिव है तो हम बहुत कम जगह में इतना एक्टिव आर्टिजन देखा हूँ काफ़ी हम 14 साल से ये प्रोजेक्ट का विभिन्न अलग अलग DCH KBIC और भी संस्था 2-3 संस्था स्किल इंडिया का भी ट्रेनिंग देता हूँ ऑल इंडिया में मेरा नाम सुदीप्त घोष है हम कोलकाता से बिलोंग करता हूँ थैंक यू जो काफ़ी तरह इधर का हम जो सर्वे तरफ है हम तो काफ़ी दिन इधर में 15 डेज मेरा हो गया इधर में रह रहा हूँ गाँव में काफ़ी इन लोग का रोजगार दूसरा घर में या बाहर में जाके काम करने के लिए ये लोग हाँ ज़्यादा प्रभावित है तो इन लोग घर में रह के कैसे उनका खुद का जो हाथ का जो कला है इसको कैसे विकसित कर सकता है यही हम इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और काफ़ी जितना दिन रहूँगा करते रहूँगा ये और इनको उसी हिसाब से मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ जो तुम लोग इसके में कैसे ये जो काम है कितना
गुरुत्वपूर्ण है और अर्बन एरिया के लिए तुम्हारा काम कितना वैल्यूएबल है, तो यही हम उन लोग का बोलने के लिए। सोनितपुर में फर्स्ट टाइम। हाँ, सोनितपुर में हम लोग का KVIC का ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है। पहले मेरा तो नॉलेज में नहीं है, जो पहले वुड कार्विंग का ऐसा ट्रेनिंग हुआ है, जो वेस्ट वुड का खराब लकड़ी का जो उसने का। इसके बाद कहाँ देना चाहेंगे? इसका बाद मेरा अयोध्या में है, यूपी अयोध्या में मेरे को जाना है। उधर में भी 27 से उधर में मेरा एक ट्रेनिंग है। ठीक, धन्यवाद। मालवा है मोर गाँव बरमता ढलाई बिलर इतना माने ग्रामीण उद्योग प्रशिक्षण लै आছো। ग्रामीण उद्योग प्रशिक्षण लै आमी माने पेलनुआ काट टुकुरा दी माने आमी विभिन्न बस्तु बिलाक बनाब पारिছো प्रशिक्षणर द्वारा। आरो आमी ए प्रशिक्षणर बहुत खिनि शिकिबले पालो। आरो 20 गराकी महिलाय विभिन्न निजर निजर अभिज्ञतारे निजर निजर डिजाइन बनाइছে। किछुमाने ट्रे बनाइছে, किछुमाने माछ बनाइছে, किछुमाने मास्क बाटी अनेक अनेक बस्तु माने बनवा হৈছে। एटुर कारणे आमी खुबे सुखी হৈছো। এখন माने ग्रामीण उद्योगर फाলৰ পৰা আমি যেটো প্ৰশিক্ষণ পাইছো তাৰ বাবে আমি গ্ৰামীণ উদ্যোগক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছো। তাৰ বাবে আমি 20 গৰাকী আছো। আটাইকেইটা আমি মহিলাই হয়। ৰাতিপুৱা আমি 10টা বজাৰ পৰা 3টা 4টা লৈকে আমি কাম কৰো। ইয়াত ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম আজৰি হৈ আমি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঠাই তাৰ পাছত আমি এইখিনি কামলৈ প্ৰশিক্ষণলৈ আহো। এই প্ৰশিক্ষণত আমাৰ বেছিভাগে পেলনীয়া কাঠবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে। হয়, মানে ৱেষ্ট হোৱা কাঠ টুকুৰা বিলাক যেটো নেকি আমাৰ দৰকাৰ নহয়, এইবিলাক কাটক মানে আমি মানে গ্ৰামীণ উদ্যোগৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছে আমাক। কাঠ টুকুৰা বিলাক আমাৰ প্ৰশিক্ষণ আজি 15 দিন হৈ গ'ল আৰু 5 দিন বাকি আছে। 5 দিনৰ মানে আমাৰ 24 তাৰিখে শেষ হ'ব। আমি 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো। আপোনালোক স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিব মানে আমাৰ মনোবল যদি ইচ্ছা আছে আমি নিশ্চয় স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি আশা কৰিছো। আৰু স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি মানে আমাৰ যিমানখিনি মহিলা গৰাকী আছো গোটেইকেইটাই মানে এটা আমি মানে এই উদ্যোগৰ দ্বাৰাতে আমি মানে আমাৰ বৰমতা অঞ্চলটো ডেভেলপ কৰিম বুলি ভাবিছো। আৰু যিবিলাক মহিলা বাহিৰত শিকিব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰামীণ উদ্যোগক আমি মানে অৱগত কৰিম যে আকৌ আমাৰ ঢলাইবিল অঞ্চলটো আমাক প্ৰশিক্ষণ লাগে। তেওঁলোকক আমি মানে অৱগত কৰি কিনে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ বিভিন্ন অনেক অনেক মানে ঠাইবিলাকৰ পৰা যিখিনি আমাক শিকিব লাগা সেইখিনি আমি মানে সহায় বিচাৰি তেওঁলোকক অৱগত কৰিম বুলি ভাবিছো। বৰমতাৰ মহিলাসকলে আমি ইয়াত 20 জন আছো। আৰু ইয়াৰ যোগেদি যে আমি প্ৰশিক্ষণ পাইছো সেই প্ৰশিক্ষণত আমি যিখিনি ৱেষ্ট হোৱা বস্তুখিনি বনাইছো শিকিছো, আমাক ছাৰহঁতে শিকাইছে। তাৰ যোগেদি আমি উপকৃত হ'ম বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আগন্তুক দিনবিলাকত আমি আগুৱাই যাব পাৰিম তাৰে আশা। আমি ট্ৰে বনাইছো আৰু বাটি হেতা আৰু পুতলা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাইছো। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি আগন্তুক দিনবিলাকত আগুৱাই যাম সেই আশাৰে আমি শেষ কৰিম। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।